y vamos a dar lugar a la siguiente ponente. La doctora Ana Lucía do Nascimento Oliveira es posgraduada y también tiene maestría y doctorado en historia, con un área de concentración en arqueología en la Universidad Federal de Pernambuco y en el postdoctorado en historia de la Facultad de Letras de Porto, Portugal. Es docente de posgrado de historia en la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Entonces, doctora Ana Lucía, le pedimos por favor que exponga. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da professora Silvia, né, e também ao Diego, né, pelo convite. Em princípio, quando recebi o convite, eu fiquei meio receosa em participar de um evento tão grandioso, né, como esse, porque não é o meu tema, né, de atuação. Eu comecei a trabalhar esse período judaico por conta dos resultados de algumas pesquisas arqueológicas, né, que estamos fazendo aqui no estado de Pernambuco, e necessariamente tive que me envolver com o tema quando do aparecimento de algumas estruturas que nos levaram a pertencer a uma mikve, né, essa cultura judaica, alguma estrutura que fosse relacionada à cultura judaica. E aí a professora Silvia disse, não, você não está muito tempo, né, no tema, trabalhando, mas é importante que se saiba o que se tem, né, em Pernambuco, no Brasil, de arqueologia, né, o que a gente vem encontrando. Então, eu pensei nesse tema, né, espaços judaicos, lugares de resistência, representados nos achados arqueológicos no estado de Pernambuco, no Brasil, exatamente para mostrar para vocês, né, o que a equipe do NEPARC, do qual eu faço parte aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, vem encontrando e estamos abrindo mais esse espaço de estudos, né? Dois trabalhos que eu vou apresentar aqui para vocês, duas pesquisas, eles culminaram com um trabalho de dissertação de mestrado, aliás, dois trabalhos de dissertação de mestrado, cada um em cada espaço diferente de trabalho de pesquisa. Ok? Está dando tranquilo para entender? Hola, buenos días. Yo soy, primeramente quisiera agradecer mucho la oportunidad de participar de este evento. En un primer momento me dio un poco de miedo porque no es mi tema específicamente de investigación, pero incentivada por la profesora, por los profesores aquí de la universidad, decidí presentar esta ponencia, ¿no?, para platicar y hablar un poco sobre esta probable mikve que fue encontrada durante nuestras investigaciones aquí en el estado de Pernambuco, y en las cuales voy a presentar dos resultados, ¿no?, dos investigaciones realizadas aquí por la equipe, por los integrantes del Núcleo de Ensino e Investigación Arqueológica, el NEPARC, de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Bem, nesse mapa nós temos a localização, né, do Pernambuco, ele está no nordeste,
do país, e aqui é o nosso estado, o estado de Pernambuco, para se situar. Aquí tenemos la ubicación del estado de Pernambuco, que se ubica en la parte nordeste de Brasil, justamente en esta partecita roja en el mapa, que fue el lugar de donde se realizaron estas investigaciones arqueológicas. Antes de entrarmos nas duas apresentações, né, das áreas diferentes, nós, quando descobrimos esses achados, que achamos que seja de Mikve, tivemos que nos debruçar, né, na história, na documentação, para ver desde quando e quando esses judeus chegaram aqui no Nordeste. Cuando descubrimos estos hallazgos que posiblemente son mikves, fue necesario una dedicación y fue necesario empezar a investigar documentos históricos y toda la trayectoria histórica de la ocupación y de la llegada de los judíos en esta región del nordeste de Brasil. E então descobrimos que a chegada dos judeus no Nordeste do Brasil, e principalmente no Recife, que era a capital, se deu principalmente no período da ocupação holandesa, entre 1630 a 1650. Quando esses holandeses chegaram, né, se instalaram aqui em Recife, muitos judeus foram recebidos, e esses judeus desenvolveram o seu comércio nessa cidade, né, a cidade do Recife. Cuando descubrimos, y así descubrimos que empezamos a investigar justamente la llegada de los judíos en el nordeste de Brasil, y fue posible identificar la llegada de los judíos en el nordeste de Brasil, que tuvo una relación justamente con la ocupación y también la llegada de los holandeses en el estado de Pernambuco y sobre todo en la ciudad de Recife, que se dio sobre todo entre el periodo de ocupación de 1630 a 1654, ¿no? Y al instalarse, al llegar al estado de Pernambuco y a la ciudad de Recife, fue recibido muchos judíos, ¿no? Que en aquel momento, en aquel entonces, se instalaron y empezaron a trabajar, a desarrollar sus prácticas comerciales. Inclusive, uma carta, descobrimos uma carta escrita por Francisco de Holanda, de 1644, para o conde de Videgueira, onde ele fala, né, que esta terra é a mãe dos cristãos novos, né, a Holanda, e daqui vão para o Brasil. E depois havia judeus em tamanho número que, à primeira vista, se tinha a impressão de que a cidade era uma cidade puramente judaica, que ele está falando exatamente do Recife, para vocês entenderem a quantidade de judeus de cristãos novos que estavam aqui nessa região. Cuando empezamos la investigación, descubrimos una carta escrita por el embajador portugués en Holanda, Francisco de Souza Coutinho, en el año de 1644, al conde de Vidigueira, que decía más o menos la siguiente cosa, que esta tierra es la madre de los cristianos nuevos y de aquí van para Brasil. Y después había judíos en gran número, que en un primer momento se tenía la impresión de que Recife era una ciudad puramente judía, dada la gran cantidad de esta población de judíos que llegaron en la ciudad de Recife en aquel momento. E durante os judeus, né, prosperaram durante o período holandês. E aí
nós fizemos a pergunta, né, e por que os judeus saíram do Recife? Logo da expulsão dos holandeses, esses judeus que estavam instalados em Recife, eles tiveram que voltar para a Europa, mas muitos deles ficaram no Brasil, mas saíram de Recife e se esconderam em lugares mais distantes. Y bueno, y los judíos prosperaron mucho durante el periodo holandés en el estado de Pernambuco, sobre todo ahí en la ciudad de Recife. Pero después, cuando los holandeses fueron expulsos, salieron de Brasil, este contexto nos llevó a la pregunta, ¿no? De por qué los judíos salieron de Recife, o qué había pasado con estos judíos después de la llegada, de la salida holandesa de Brasil. Y entonces empezamos a investigar justamente y descubrir que muchos de esos judíos terminaron por migrar para otros lugares de Brasil y también terminaron como que escondiéndose en algunas regiones ahí del propio estado de Pernambuco y en las cercanías también de Recife. Aqui nós temos a localização, né? Recife. Essa é uma área que vamos trabalhar, que é Ipojuca, é um dos projetos que estamos desenvolvendo. E a outra área, aqui no agreste de Pernambuco, também temos a presença da cultura judaica. Pensamos que com a perseguição, né, dos judeus aqui no Recife, alguns documentos mostram que alguns desceram para o sul de Pernambuco, se instalaram nessa área, que era uma área de engenhos de açúcar, e outros subiram para Paraíba, e que provavelmente veio por uma serra que circunda Paraíba e Pernambuco, e se instalaram pelo agreste, nessa região aqui de Pesqueira. Aquí tenemos un mapa con la ubicación otra vez del municipio de Recife y también de los dos sitios trabajados y en donde se van a desarrollar todas estas investigaciones, que son los sitios de Pesqueira y Pojuca. Porque llegamos a la conclusión y a la idea de que con la persecución sufrida por estos cristianos nuevos, por estos judíos, algunos bajaron al sur del área y del estado de Pernambuco hacia regiones de ingenios de azúcar, ¿no? Y otros, por otro lado, subieron hasta al estado de Paraíba, que es este estado que hace frontera con Pernambuco, y entonces subieron por medio también de una sierra que está ahí ubicada en esta región, y entonces esta fue nuestras primeras investigaciones y nuestros primeros hallazgos de toda esta ruta de los judíos después de la salida de los holandeses de la región de Pernambuco. Alguns documentos mostram que esses judeus que vieram para o sul de Pernambuco compraram alguns engenhos de açúcar, né, e começaram a produzir o açúcar nessa região. E até hoje ainda temos uma região de produção de cana-de-açúcar. Algunos documentos nos muestran que estos judíos que se fueron al sur del estado, muchos de ellos compraron ingenios de azúcar en esta región y de esta manera pasaron a producir la caña de azúcar, pasaron a producir el azúcar en estos ingenios. Bem, uma das áreas que nós vamos apresentar aqui, né, é uma área onde foi instalado em Pojuca a refinaria de petróleo, a refinaria Abreu Lima. Então, antes da instalação dessa refinaria, fizemos o trabalho do impacto ambiental, né, que essa refinaria iria
fazer no espaço. Desenvolvemos o trabalho da prospecção arqueológica na área. Depois, com essa prospecção, identificamos nessa área, né, quase 40 mil hectares, 31 sítios arqueológicos, e que esses sítios mostravam que a área apresentava uma diversidade muito grande de vestígios de ocupações, e que tínhamos sítios em torno de 2.000 anos até o século XX. Com o resultado dessa pesquisa, o Zé Gustavo Vanderlei, meu orientando, ele escreveu a dissertação Sinagoga do Açúcar, a presença judaica no Cabo de Santo Agostinho, e ele ampliou para Ipojuca. Una de las áreas que iré presentar a lo largo de esta ponencia se refiere al área de la refinería de petróleo llamada Abreu y Lima, que está ubicada en Ipojuca. Y con la instalación de esta refinería fue necesario la realización de un trabajo para percibir, para identificar los impactos ambientales en esta región. Y con eso fue realizado un trabajo de prospección arqueológica, en donde fueron identificados 31 sitios arqueológicos en esta área. Estos sitios mostraron una gran diversidad de ocupación y de vestigios arqueológicos, con sitios que llegan hasta el fechamiento de 2000 años antes del presente, antes del siglo XX. También destaco que con toda esta investigación realizada en esta área, un estudiante llamado Gustavo pudo realizar y escribir su tesis estudiando todas estas ocupaciones y estos vestigios arqueológicos en esta área de la refinería. Aqui o mapa, né, mostrando mais uma vez a área que a gente, lá de Ipojuca, e uma vista do que é hoje a área onde encontramos o sítio que chamamos, né, Reneste 30, que é a refinaria do Nordeste, é o 30. Então, essa área onde tem essa cana-de-açúcar é onde está concentrado todo o sítio que chamamos sítio 30. E desce também, né, o topo e a base do morro. Aquí tenemos una foto de cómo está hoy este sitio que fue llamado de Reneste 30, que es una área donde hay una gran cantidad de cultivo de caña de azúcar, ¿no? Y todo este sitio está ahí como que rodeado y con toda esta producción de caña en su alrededor. Entonces esta es la región donde está ubicado este sitio que fue en donde realizamos este trabajo de investigación arqueológica. Quando iniciamos o salvamento do sítio, verificamos que nessa área do topo da colina era onde estavam concentradas as bases das construções, de uma construção, e até então a gente não sabia o que era. Tá? Então, se retirou toda essa plantação da cana-de-açúcar para ver, né, essa estrutura que estava aparente, e os materiais arqueológicos, eles também apareciam evidenciados por toda essa área no entorno da colina. Cuando empezamos esta investigación de rescate arqueológico en el sitio, nos llamó la atención esta área en la parte de arriba de este pequeño cerro, porque fue un área donde estaba concentrado mucho material arqueológico y sobre todo las bases de las construcciones que están relacionados al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. Entonces, en todo este cerro y también en las faldas del pequeño cerro también
foi possível encontrar uma grande quantidade de materiais arqueológicos. Aqui para se ter ideia, né, da área desmatada, o início das escavações, certo? As estruturas aparentes começando a aparecer. Aquí tenemos imágenes de las primeras actividades de este rescate del sitio arqueológico de Erneste 30, y también destacaría en esta foto de abajo la imagen de las primeras bases de estas estructuras arquitectónicas encontradas en este sitio. Aqui já é outra fase, né, onde onde começamos a identificar as divisões, né, percebemos que era uma casa e as divisões que apareciam dentro dessas casas, aí então ampliamos as escavações para ver até o limite, né, desse sítio. Aquí una otra foto de una otra etapa de nuestro proyecto de investigación. Aquí ya se puede ver un poco diferente las imágenes y también ya se puede ver la identificación de estructuras habitacionales que también nos llevó a ampliar toda esta investigación realizada en el sitio. Então, continuando as escavações, percebemos, né, que a casa ela apresentava uma estrutura que utilizava materiais construtivos bem rústicos, como tijolos, telhas e ladrilhos de cerâmica, de tamanhos entre 28 e 28 centímetros. No entorno da casa, percebia-se também que ela tinha um muro de proteção, então essa casa era toda cercada por um muro, tá? De blocos de pedra, de arenito. Aquí tenemos entonces la casa, ¿no? que identificamos y seguimos investigando, y fue posible identificar que la estructura de la casa está caracterizada por la utilización de materiales constructivos rústicos, como tabiques, tejas, losas cerámicas, ¿no? Con tamaño promedio de 28 por 28 centímetros. Y también el alrededor de la casa está protegido por un muro, construido también por tabiques de roca de areniza, que se encuentra también en algunos de los sectores de las bases de esta unidad habitacional, de esta casa. Aqui nós temos a vista panorâmica, né, vendo toda a área do sítio 30, no sentido norte. Aquí una visión panorámica más amplia de todo el sitio Erneste 30 en su porción norte. O que percebemos dentro, né, da estrutura da casa, das divisões da casa, né, do sítio 30? Foi evidenciado na sua parte interna 2 cômodos, a estrutura de um poço. Esse poço, a estrutura de poço dentro dos cômodos da casa não é muito comum, né, nas casas de engenhos que conhecemos aqui na região. Esta estrutura apresentava um sedimento envolvido, misturado com fragmentos rochosos e com muitos vestígios arqueológicos dentro. Inclusive, resgatamos uma garrafa de grés praticamente inteira e conservada, o que dava a entender que esse poço, em algum momento, ele foi aterrado, né, entupido com esse material, e que foi totalmente demolido, né, toda a área da casa demolida. A área externa da construção dessa estrutura, o solo também apresentava bem úmido, o que reforça a hipótese de ter sido um antigo poço. Pode ir, Daniel. Sim, pode ir, eu traduzo tudo no final. Esse provável poço apresenta uma semelhança com a estrutura de um mikve,
né, esse tanque de purificação espiritual dos judeus. Historicamente, na área em questão, havia uma grande concentração de engenhos, né, como eu já tinha falado antes, pertencentes à família de cristãos novos e judeus, durante o período holandês no Nordeste brasileiro, entre 1630 a 1654. E as pesquisas históricas e genealógicas apoiadas em cartografia da época que estamos fazendo serão desenvolvidas concomitantemente aos estudos arqueológicos. Então, estamos ainda em andamento dessa história. En la parte interna de la casa fueron identificados dos espacios, dos cuartos, ¿no? Y la estructura de una fosa, que es algo poco común a las casas de ingenio de esta región. Y esta estructura nos llamó mucho la atención. Presentaba sedimento revuelto, suelto, mezclado a fragmentos de roca y vestigios arqueológicos, de entre los cuales fue posible rescatar una botella que estaba prácticamente entera, conservada. Y también nos llamó la atención que en la parte externa de la construcción de esta estructura, el suelo presentaba características de humedad, lo que también puede reforzar la hipótesis de que tal estructura hubiera sido una antigua fosa. Esta probable fosa presenta semejanza con la estructura de una mikve, que es este espacio de purificación espiritual de los judíos. Históricamente en esta área había una gran concentración de ingenios pertenecientes a familias de cristianos nuevos y judíos durante el periodo holandés en el nordeste brasileño, de 1630 a 1654. Investigaciones históricas y genealógicas apoyadas también en datos de la cartografía del periodo, serán desarrolladas de manera conjunta a los estudios arqueológicos que estamos desarrollando en esta região. Aqui nós temos a imagem, né, que nós acreditamos ser uma mikve. Né? Aqui teria o poço, que está cheio de material arqueológico e de terra, e aqui essa área onde ela está sempre mais úmida, né, aparecendo a água. Então, vocês veem esse poço em vários ângulos. Aquí tenemos fotos de esta probable mikve con la fosa, ahí que aparece en esta primera foto y también en diferentes ángulos, diferentes fotos, que es una fosa que está llena de material arqueológico y también de sedimento. Y también se puede ver en la parte de abajo el agua, partes con agua y partes con esta gran humedad que posiblemente estaba conectada con esta fosa. Convidamos pesquisadores que trabalham com esse tema, né, como Tânia Kaufmann, Marcos Albuquerque e outros pesquisadores que já estavam acostumados a trabalhar com a cultura judaica, para nos ajudar a entender, né? E também dizer se realmente isso poderia ser uma provável uma mikve ou não. E eles acharam que sim, né? Concordaram que sim, que poderia ser, e que provavelmente esses judeus que moravam nessa área faziam o ritual dentro da casa exatamente para não ser visto. Né? E aí esse muro de contenção todo em torno da casa também ajudaria a eles fazerem os seus ritos, seus rituais, sem que ninguém visse no momento desses rituais. A lo largo de nuestras investigaciones invitamos investigadores que trabajan durante la cultura judía en Brasil, como Tânia Kaufmann y Marcos Albuquerque, para que pudieran ayudarnos a entender todo este contexto y también para saber lo que opinaban, ¿no? Si era una probable mikve.
Y ellos terminaron por confirmar eso y nos dijeron que sí, posiblemente era una mikve, justamente porque en esta región, como había una gran concentración de judíos, de cristianos nuevos, también estos judíos empezaron a hacer rituales adentro de sus propiedades, de sus casas, ¿no? Con una manera de ocultar estos rituales y para que las demás personas no se dieran cuenta de estos rituales. Entonces, fueron rituales que eran realizados de manera oculta dentro de las casas. Y eso también es comprobado por la evidencia de esta estructura, de este muro que está ubicado alrededor de la casa. Entonces, también una evidencia más de la existencia de estos tipos de rituales ocultos, realizados de manera oculta y escondida dentro de las casas de esta região. E uma das coisas que eles tocaram, não é? Lembraram, é que também para ser uma mikve, teria que a água estar sempre limpa. E aí como aconteceria isso, né? Então, identificamos a 10 metros de distância do sítio um córrego, não é? Que antes da refinaria ele passava por aqui e provavelmente alimentava esse poço, né, nessa casa, que é a casa do Reneste estaria aqui nessa situação. Una de las cosas destacadas por toda la equipo de investigación es que para existir la mikve necesita de que su agua esté siempre limpia, ¿no? Entonces, también fue identificado un pequeño arroyo a 10 metros del sitio, ¿no? Lo que probablemente alimentaba la fosa de esta casa y probablemente alimentaba esta posible mikve ubicada en este sitio. Aqui nós temos outro mapa mostrando o sítio, né? E aqui onde antes era esse córrego, e só sobrou hoje isso aqui, o resto está coberto pela encanação da refinaria. Aquí otro mapa del sitio en donde antes es posible identificar este pequeño arroyo, este pequeño río presente en el área y que hoy fue totalmente casi todo tapado por la presencia de la refinería. Também fizemos uma comparação entre a mikve, que foi encontrado por Marcos Albuquerque, a sinagoga Kahal Israel, com a da Reneste 30. Esses de cima são as fotos da Kahal, e essa aqui de baixo é a mikve encontrada no Reneste 30. Né? Aí, então, a gente diz que, apesar dos seus tijolos apresentarem feições mais rústicas que a sinagoga Kahal, estarem um pouco deteriorado pelo intemperismo e pela ação do tempo, e sua semelhança com a parte interna da sinagoga é visível pela presença de tijolos inteiros, repartidos, encontrados dentro do interior da sinagoga. También realizamos una comparación entre la mikve evidenciada, identificada en el sitio arqueológico Ernest 30, con la mikve encontrada y estudiada por Marcos Albuquerque en la sinagoga Kahal Sur, Israel. Y aunque la mikve encontrada en el sitio de Ernest 30 presente elementos constructivos más burdos, más sencillos, es posible identificar muchas semejanzas con la mikve encontrada en esta sinagoga, estudiada por Marcos, sobre todo en la parte interna de las dos estructuras. E aqui nós temos a imagem, né, do piso da Kahal e aqui do sítio 30.
Aquí imágenes del suelo, de la parte de abajo de la sinagoga, de la mikve, de la sinagoga de Cajao Sur, y del otro lado la encontrada en el sitio Ernest 30. E aqui um pouco dos vestígios que encontramos dentro do sítio arqueológico Ernest 30. Y aquí están algunos de los vestigios de los materiales arqueológicos encontrados en el sitio Ernest 30. Bem, com isso, com esses vestígios, nós finalizamos a apresentação do sítio 30, nessa primeira, e vamos para a região do Agreste de Pernambuco. Con eso terminamos la presentación de este primer sitio, del sitio Ernest 30, y ahora pasamos a la presentación de la investigación del sitio que está ubicado en el interior de Pernambuco. Esse trabalho, essa pesquisa iniciou com, na verdade, um interesse por uma aluna também de mestrado em fazer uma dissertação sobre a herança histórica cultural judaica em Simbres, Pesqueira, Pernambuco, que é o agreste de Pernambuco, uma situação geográfica bem diferente dessa da cana-de-açúcar. Este trabajo ha empezado a partir del interés de una alumna de maestría en estudiar la herencia histórica cultural judía en Simbres, en esta región de Pernambuco, que presenta un paisaje muy diferente del aquel ubicado, de donde está ubicado el sitio Ernest 30. A região que eu falei de Pesqueira, né, que é a região do Agreste de Pernambuco, inserida no complexo da Serra da Borborema, ela dista de Recife 232 quilômetros, fica na Serra do Ororubá, que é uma serra onde ainda hoje moram os índios, né, nessa região, e também onde deu origem à Vila de Simbres. Então, essa aluna ela tem interesse exatamente de entender, né, entender remanescências da cultura judaica nesse espaço, no Agreste Pernambucano. Aquí tenemos algunos datos, ¿no?, de esta ubicación de la investigación, justamente de esta región de la villa de Simbres, en la Sierra de Ororubá, que está distante de 232 kilómetros de Recife, y es una región también que está ubicada en el agreste de Pernambuco, una región muy seca, de mucha sequía, poca lluvia, y también está habitada por un grupo indígena en esta región. Tem mapa só para entender, né, onde fica a área de Pesqueira e Recife, só para vocês se situarem. Aquí otro mapa, justamente de esta área Chucurú, que es justamente esta área del grupo indígena de esta región donde está Pesqueira. E aí se fez a pergunta, né, por que os judeus optariam por Simbres? E eu até digo, optaria não, eles foram forçados, né, a partir do momento que eles estavam no Recife e teve que ser expulso, né, se foram expulsos, empurrados do Recife para outras áreas, eles necessariamente tiveram que ir buscando espaços onde eles poderiam sobreviver. E essa região de Simbres, pelas informações, né, pela bibliografia, a gente sabe que é uma região onde se produz muito, se produz o milho, feijão, algodão, fumo, cana-de-açúcar e outros mais. Então, provavelmente, eles foram seguindo, né, pela Paraíba e se instalaram aí nesse local porque eles tinham condições de sobreviver. Esse autor, o Sebastião Galvão, ele frisa também que essa produção advinda da serra, né, essa produção geralmente era fraca agricultura, mas na Serra do Ororubá
oferecia muitas condições. A região, de uma maneira geral, era difícil, a produção como é até hoje, mas a Serra do Ororubá, como até hoje, é muito produtivo desses produtos que citou aí em cima. Doctora Nascimento, molto obrigado, pero tenemos otra ponencia y hay preguntas, entonces le ruego que cierre la exposición y abrimos a preguntas tanto a usted como al doctor Adler. Estamos un poco presionados por el tiempo porque hay colegas de Italia, de España, que tienen horarios muy complejos. Entonces, gracias por su comprensión. Certo. Muito obrigado. Vou fechar a apresentação. Então, temos aqui só umas fotos, umas imagens da possível mikve. Aquí imágenes de la posible mikve en este otro sitio. E aqui os materiais que encontramos. Los materiales encontrados. Uma mezuzá. Mezuzá. Análise do documento encontrado pelos rabinos. Foi realizado uma análise desse documento encontrado. Aqui a área onde encontramos a possível mikve, a ruína onde encontramos a mezuzá. O contexto e a área onde foi encontrada a provável mikve e também o mezuzá. Alguns vestígios também encontrados na região. Alguns vestígios encontrados nesta área. Muito obrigada e desculpa aí ter me alongado. Muchas gracias y una disculpa por haber pasado un poco del tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para Ana. ¿Cómo desempeñaban los rituales los judíos, los cristianos nuevos en el siglo XVII en secreto? Si hay mucha evidencia física de la mikve. Bem, o que nós temos de documentação é que, na época, no período dos holandeses, quando os holandeses estavam no Recife, essa manifestação era pública, né? Não se escondia, mas depois da saída dos holandeses, né, da expulsão dos holandeses do Recife, esses judeus não eram muito bem vistos, né, no Recife. Então, começaram a sofrer perseguições. E aí foi o momento deles se espalharem, né, e faziam seus rituais escondidos exatamente por conta das perseguições. Bueno, lo que tenemos es que la documentación, los documentos del periodo holandés en Recife muestran que durante este momento, con la presencia holandesa, los judíos y los cristianos nuevos hacían sus prácticas de manera pública. Pero después, con la expulsión de los holandeses, lo que identificamos es que los judíos pasaron a ser perseguidos y con eso tuvieron que nacer sus rituales y sus cultos de manera oculta, de manera escondida, para justamente no ser perseguidos por las personas ahí, por el nuevo gobierno de Recife en aquel momento. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta los presentes?